ताल डाकले सुनबे तो ए शून्य देही हे प्रभु शून्य अच्छ उदय होई हो शून्य अच्छ उदय होई शून्य देही हे प्रभु शून्य अच्छ उदय होई हो शून्य अच्छ उदय होई रूप रेख नहीं जार शून्य मंदिर भी हर प्रभु तुमर भी मंदिर देखी जा सत तुमर ना केवल सुनी छे प्रभु मुई सत तुमर मूर्ति माने भी प्रभु एक्चुअल मुई तमने देखु छे सत फोटो भी देखु छे बहिती भी तुमर मूर्ति होछे प्रभु मुई देखु छे हेले एक्चुअल तुमे केनता दिसो और केन जागाने ओछो ई जिनिसटा मते जणा नै ताले भक्त हेकरी भगवान के दिने भेटलो न सोखा तो केन प्रकार डाकले आज महाप्रभु नाम डाकटा सुनबे बोलछे केन प्रकार डाकले हम डाकटा भगवान सुनबे एको मन एको ध्यान एको लगे जे डाकले ते सुनबे सते तो माने कृष्ण महाप्रभु गोल लोग है तोमर मामू क्या कास्ट रोटी कहबो टिके आया बाबूरी मोर आज्ञा कहे गिरी गले जे तोमर मामू क्या कास्ट रोटी टिके कहबो बोली करी बाबूरे कृष्णर मामू गुटे नहीं से ए जे कि तमने प्रथम कंसराया से माने हो जो ऋषिपुत्र बाबू ऋषिपुत्र कहउचन ब्राह्मण पुत्र बोली कुहा होची केवल से ऋषिपुत्र है बाबूरे फिर भी मामू अछन चंद्रसेना से माने गौर लोग बोलु छ सत कथा पिला हेले कृष्णंकर मामू तो अनेक कथा है ए बाबू हां गादी यदि बियाह हितु बोले हां गासारा मामू बोलथि तोर कहबार माने केते मामू ना धरबु रे बाबू रे कास्ट भारी बई ए नहीं जेहेतु ऋषिपुत्र कंसरायण पिला से का कास्ट ताकर जाति काना है हेटा ये तो कहने पर ब्राह्मण पुत्र बोली सब प्रमाण करूछन हेले ब्राह्मण पुत्र नु हे बाबू रे कंसराया जेंटा हो जे ऋषि पुत्र कोहेमा उग्रसेन पछेगा कोहेमा सदा थाई देता तो उग्रसेन काने है उग्रसेन राया है बाबूरी फिर भी यदि कोहेमा उग्रसेनर पुओ कंस राया नु है कोहेसन बोले नहीं है पारे कंस और देवकी भाई भौनी हेले कंसर बुआ उग्रसेन है पारे देवकीर बुआ नु है तो फिर भी मैं कहू जे तमने कंसर बुआ उग्रसेन बुआ नु है प्रमाण देमा धैर्य इटा स्टार्ट हो महाप्रभु देवता के नहीं डाक बारते बाबूरी ताहले कहा के डाक में बाबा के डाक में बाबा डाकले सुनबे हेंता नहीं डाकू कोथारे अच्छे दंड और भंड बोल सुना गया
দণ্ড কেবে ভণ্ড নুহে কেবল দণ্ড করে ষণ্ড বাবুরে যার দম থিবা পাঠ উপরে সে কেবল দণ্ড করবা আজ্ঞা তুমি যদি রামিলা নাট্যে নাচব গোটে বহি পড়িথিব অছেনি তো যদি কীর্তনটি নাচব সংকীর্তনীয় বহি গোটে অছে পিলা তাহা বি পড়িথিবু যদি শনি মেলারে করবু তার বি গোটে বহি অছে আজ্ঞা শনি মেলা বহিটি হেলে দণ্ড বলি সেপারেট বহি নাই ন আজ্ঞা দণ্ড কেবল 4 গ্রন্থ অষ্টাদশ মধ্যরু দণ্ড করা যায় বাবু ডণ বহি বলবারটা নাই ন 7 দিন 7 রাত তক যদি গাউথবু ডণ নাই সরে হেলে তুমি জেন পুরাণ ধরব সরি ଯିବା আজ্ঞা ডণ বি বলছন যে সব কথা হ্যাঁ তো আজ वैसे रावण सीता के चुराला हटा के दुड़वाने क्वेश्चन का বাবুরে হে সীতা কে চুরালাটা রামার দি সরি ଯିବା যে কুষ্ঠ জন্ম দে জানবা হেলে দণ্ড সরে নাই 7 দিন 7 রাত পর্যন্ত কা করে 4 গ্রন্থ অষ্টাদশ মধ্যরু দণ্ড করা যায় যেন মোর ভাই ভৌণী মা বাপা আসিকি লক্ষে টঙ্কার ঝুমরা ছাড়িকি বসিছন বাবুরে হ্যাঁ এন্তা দণ্ড যদি দেখবার লাগি চাহেবে আগে এটা মিছনি ঘরে শুইকি দেখি পারবে কাগরি মোবাইল দুনিয়া হে গলা ইনকে উসনিরা রহি আবার নাই ন তো যেতে বলে সকাল পর্যন্ত উসনিরা রহিবে মোর মা ভৌণী বাপা ভাই সকাল পাগে কর্ণ পবিত্র হউতুবার কথা কিছু গোটে জ্ঞান কিছু হরি কথা শ্রবণ করুথবার কথা এই পিণ্ড কিছু মুক্তি পাউথবার কথা আজ্ঞা দণ্ড খালি বইলে নে হুয়ে দণ্ড কাণ আয় জানবার কে পড়ছি এটা আজ্ঞা নৃত্য করি আইছু আমি ডর অনেক প্রকার আছে আজ্ঞা ডরর বিষয়বস্তু বি কর্মা বলে বি চলবা বাবুরে তাহলে যাহা বি কর্মা আজ বিষয়বস্তু উপরে যাউথবার কথা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগটিকে ধরিকি ডাকমা মহাপ্রভু বাবুরে ডাকমা বাবুরে আহা জয় জগবন্ধু যদুকুল ইন্দু হে জয় জগবন্ধু যদুকুল ইন্দু জয় জামলা ভঞ্জন আহা জয় জামলা ভঞ্জন হে জয় দনার ধন জগত জীবন জয় যশোদানন্দন আহা জয় যশোদানন্দন সত্য যুগরে নৃসিংহ রূপরে হেসি সত্য যুগরে নৃসিংহ রূপরে বধিথিল বীর হিরণ্য আহা বধিথিল বীর হিরণ্য প্রহ্লাদ ইন্দ্র পদকু গোবিন্দ বলে করিছ প্রদান আহা বলে করিছ প্রদান সত্য যুগরে ভগবান কানা করেছিল জানিছ হিরণ্যকে কেবল বধ করেছিল বাবু প্রহ্লাদ তাহলে উদ্ধার করেছিল তাহলে সত্য গলা ত্রেতয়া যুগরে ভগবান কানা করেছিলে হাগো ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে গো রাম অবতারে ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে গো রাম অবতারে মুই তো পিতা সতে গলি বন মুই তো পিতা সতে গলি বন লঙ্কারে রাবণ বধিলি আপন রাজা কলি বিভীষণ কলি বিভীষণ জ্ঞানী মানে রাজা কলি বিভীষণ
ভগবান কাଣା করিଥିଲେ পিতৃ সত্য পালন করে 14 বর্ষ বনবাস যাইଥିଲେ পিলা লঙ্কারে রাবণকে বধ করিଥିଲେ মা জগৎ জননী সীতাଙ୍କୁ তাମାନେ উদ্ধার করে আনিଥିଲେ তো সেই লঙ্কা কটকরে কেবল ভীষণকে দিনে রাজা করিଥିଲେ রে বাবু তাহলে দ্বাপর যুগরে কানা করিଥିଲେ হাগো দ্বাপর যুগরে কান্না অবতার পিতা সত্যে গলি দ্বাপর যুগরে কান্না অবতার মহিলি গোপীঙ্কর মন মহিলি গোপীঙ্কর মন আরি কংস কেসি ভুবার শ্বাসী রখিলি পিতা জীবন জানি হে রখিলি পিতা জীবন বাবু তো দ্বাপর যুগরে ভগবান কানা করଥିଲେ বিলাই না করছিলে কেবল 16 সহস্র গোপীଙ୍କୁ তাମାନେ মোহিত କରିଥିଲେ রে বাবু সেই দুর্মিলা নন্দন কংসরায়ায়ণ উগ্রেশন বলথলু গাইছেন কা হে ফের বি দে গুটে প্রমাণ দউছে দুর্মিলার পিলা হউছে উগ্রেশন পিলা কংসাসুর হে উগ্রেশন বুঢ়াটা নাইছি সখা দুর্মিলা নন্দন বইলি যে গুরু দুর্মিলা নন্দন সে কংসরায়ণ বইলি কেবল তাহাকু কৃষ্ণ ভগবান বধ করিଥିଲେ 16 সহস্র গোপীଙ୍କୁ মোহিত করিଥିଲେ তো নিজর মাতা পিতাକୁ সে কংসর বন্ধী সারু কেবল মথুরা নগর তাମାନେ নিজর মা বুয়াকে উদ্ধার করଥିଲେ পিলা তো ই কলি যুগে ভগবান কেনে রহলে বলছে কলি যুগে আজকাল ভগবান মানে মোবাইল কি রইলে মোবাইল মাগো ভগবান মানে রহলে ন সখা তাহলে কলি যুগে কেনে জানি জানুছ হাগো এ কলি যুগরে মুই বৌদ্ধ অবতারে গো বৌদ্ধ অবতারে এ কলি যুগরে মুই বৌদ্ধ অবতারে গো বৌদ্ধ অবতারে রহিলি নীল কন্দরে রহিলি নীল কন্দরে তোহে জগবন্ধু অভয় চরণ কৃষ্ণ পাদে লয় করে তাহলে মহাপুরুষ শুনলে সেই চকা আখি যেন বসিছন শুনলে টিকে টিকে শুনলে এন্তা লাগলা হেলে গুটে কথা বাবুরে বাপার শুনা মুড়ে হেলে মার কেবল খুদ কুনা বলছ থরে মাকে ডাকি দেখমা আর তেণু আমি আগে জিমা কাহেলো কো এন্তা পালি করছ কে হে বাবু আমাগো বাক্য দেবী প্রসন্ন হন हर जोड़ा ऊंची पदे तोरी पो भूली गले पद बताई देबू ए भूली गले पद बताई देबू नरुआणी पद जोड़ी देबू जे दिया तोर विद्या भंडार आगो ताला दे पूर्णिमा कुंची रखियो छु आगो ताला दे पूर्णिमा
লুচি রখিଅଛୁ আর দূর করুছে জু হার বাক্য দেবী গো দূর করুছে জু হার গো সখান আহিন পিতবাস হই ভূষণ আর চারিদিগ কুমা করু ভ্রমণ তুই করু ভ্রমণ এ গলারে তোর সুবর্ণর হার তোর সুবর্ণর হার শিরে লম্বাইছু মন্দার মালনে করিবু মতে গো জুলু জুলু যে মাপ গো জলু অছি গো জুলু জুলু যে মাপ গো জলু অছি আর জুলু জুলু দিশু পদ বাক্য দেবী গো জুলু জুলু দিশু পদ গো सखा सही मांग को लाग राज केंता केंता लोक माने केंता केंता बनि जाई छन जानि छ नै तो बाउरे आ कालिदास रामायण कहिलु हर कविता होइबो कथा करिलु सारोरा दास को कहिलु तू तय दासकू कहिलु तू तय कहिलु लेखिले महाभारत से परि हो प्रसन्न हे वाक्य देवी सरस्वती हे मागो साहा हो आज राती गो साहा हो आयो राती ताहले माँ सुन ले माँ भी नहीं सुनबार हेले कथा আছে सखा भक्ति भावरे बंधन कहंती यशोदानंदन जार देह भक्ति नहीं थे तार डाक महाप्रभु नहीं सुनो और एक्चुअल जार देह भक्ति अच्छे बाबूरे से जदि चारखण कथा उड़िकी डाकबा तार डाक भगवान सुनबार लगी बाध्य तो गोटे कथा सखा आज पिला दिन बुढ़ा है गलो भगवान के दिने भेटी छो नहीं भेटबार तेल भेटबार आशा अच्छे केवे भेटबो जानि छो सोते सखा मुई तो भगवतर सखा मुई भगवतर सखा मुई तो भगवतर सखा मुई भगवतर सखा आगो भगतर पाई श्रीक्षेत्रे मुई गो श्रीक्षेत्रे मुही सखा आगो भगतर पाई श्रीक्षेत्रे मुही गो श्रीक्षेत्रे मुही देखो बांधी अच्छे जे पताका देखो बांधी अच्छे जे पताका मुई तो भगतर सखा मुई भगतर सखा मर्त्य मंडल रे जे कौन सी भी जीव जन्म होइतिबा ताहले मरबार लगे ताहाके बाध्य तो भक्तर भगवान
ই দুহি লোকর কেতেবেলে ভেট জানিছ আগ ভক্ত ভগবান এই দুহি জন গো এই দুহি জন হে ভক্ত ভগবান এই দুহি জন গো এই দুহি জন দেখো শ্মশান রে হেবে দেখা দেখো শ্মশান রে হেবে দেখা মুই তো ভকতর সখা মুই ভকতর সখা সেই ভক্ত কেবল ভগবান যেতেবেলে পিণ্ডর প্রাণ চালি যায় যেতেবেলে ঘট ছাড়িকি ভগবান যেগিরি আর গোটে ঘটরে যেতেবেলে জীব বাসস্থান করবা সেই সমୟରେ সখা সেই শ্মশান ঘাটরে দুইটা রথ লাগে